Assalamualaikum. Kita sambung tutorial 5.4 soalan nombor 5. 5A. What is point W? The answer is W is triple point. Next, describe physical properties of carbon dioxide. Okay. The temperature and pressure at this point enables all three phases, liquid, water and gas, to exist in equilibrium at the same time. So, ini jawapan untuk describe physical properties of carbon dioxide. Di sini, dia minta kita nyatakan physical properties tu bermaksud dia tanya apakah phase yang wujud untuk CO2 pada point W. Itu yang dimaksudkan dengan soalan nombor 5A. You hanya nyatakan CO2 exists in liquid, water and gas in equilibrium at the same time. Okay. Untuk 5B. Okay. Describe the phase changes that occur from point X to Y to Z. Okay. Kita tengok pada graf ini. Okay. Dia minta describe phase changes, bukannya state the phase changes. So, kalau describe, that means jawapan dia lebih panjang lah berbanding state the phase changes. Daripada mana? Maksudnya dia nak apa yang berlaku pada X, kemudian lepas dia intersect dengan this line, apa perubahan yang berlaku pada carbon dioxide tersebut, kemudian bergerak lagi memasuki region liquid, apa yang berlaku pada Y, kemudian diturun ke bawah, bergerak ke bawah, intercept dengan this line, apa yang berlaku pada keadaan carbon dioxide tersebut, kemudian teruskan lagi ke bawah hingga memasuki region gas pada point Z, apa yang berlaku. Itu yang perlu kita describekan. Okay, so maksudnya di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 point, 5 keadaan yang perlu kita terangkan. Okey. Kita tengok pada at point X dulu. At point X, sila masukkan dia punya temperature dan pressure. Okey. CO2 is solid. Betul? At point X. Sebab dia berada pada region solid. As the temperature is raised at constant pressure, bermaksud di sini kita tengah bergerak ke kanan. Okey, berdasarkan graf itu kita bergerak ke kanan. Okey, maksudnya bergerak ke kanan, that means kita tinggikan temperature tetapi masih pada pressure yang sama. Okey. CO2 only begins to melt. Betul. Sebab solid tengah memasuki kawasan liquid. Begins to melt at the solid liquid equilibrium line. Bila dia intercept dengan garis lengkup tersebut, dia akan wujud solid dan liquid in equilibrium. By the time temperature reaches point Y, bila mana dia melepasi intercept itu, line intercept tadi, yang ni, at point Y, nyatakan temperature dan pressure, all CO2 is in the liquid phase. Bila dia capai ataupun berada pada point Y, CO2 yang begins to melt tadi telah totally menjadi liquid because dia dah masuk kawasan liquid region. Okey. Seterusnya, at point Y, okay, CO2 is in liquid. As the pressure is reduced at constant temperature, bermaksud di sini kita tengah turun ke bawah daripada Y, dari point Y kita nak turun menuju kepada point Z. Okey, kita tengah constantkan temperature tetapi reducekan dia punya pressure. That's why ayat ni perlu ada. Okey, bermaksud kita tengah bergerak. Pergerakan itu kita perlu gambarkan dengan this ayat. Okey. CO2 only begins to boil
Okay, kita tak boleh kata melt. Kita kena kata boil, begins to boil. Sebab apa? Sebab region liquid. Kita tengah masuk daripada region liquid menuju region gas. Okay, sebab turun ke bawah. Bila dia intercept dengan curve line tersebut, liquid dan gas, dia akan wujud sebagai liquid gas equilibrium line. Okay. By the time pressure is reduced to point Z, okay, bila mana pressure itu diturunkan lagi sehingga pada titik Z, point Z, bila tiba pada point Z, CO2 yang begin to boil is totally in gas phase. Alright. Okay. So, inilah jawapan untuk describe phase changes. Kita terangkan daripada point X intercept dengan this line pada equilibrium line menuju ke Y pada constant pressure but increased temperature, dan dari sini kita intercept dengan this line menuju point Z dengan constantkan temperature tetapi reducekan pressure. Itulah dinamakan describe phase changes from X to Y to Z. Okay, we go to the next. C. Use the phase diagram of carbon dioxide to explain why CO2 does not melt at room temperature and pressure. Ditanya, kenapa CO2 tak lebur, does not melt, pada suhu bilik dan pressure. Okay, so the first thing that you must do is you kena cari room temperature dan pressure. Okay, at constant pressure 1 atm. Kenapa ambil 1 atm? Okay, sebab ambil standard pressure. Right? Based on the phase diagram CO2, the phase changes of CO2 involve solid and gas only. Okay? Awak tengok pada phase diagram ini. Okay. Mana 1 atm? Di bawah ini. Okay. Bila tengok 1 atm, okay, pada paras 1 atm sahaja, okay, ada tak kawasan liquid? Tak ada. Yang ada hanyalah region solid dan gas. That's why tiada berlakunya peleburan. That's why CO2 does not melt. Sebab tiada region liquid pada 1 atm. Okay. So, this is because the triple point of CO2 can only be achieved at pressure of about 5 atm. Kita tahu triple point untuk CO2 adalah 5.2 atm, iaitu lebih tinggi daripada 1 atm. This means CO2 can only achieve a liquid state at pressure in excess or above 5 atm. So, kalaulah triple point kita tahu dia wujud solid, liquid and gas pada keadaan serentak pada triple point. So, nak dapatkan liquid mestilah pressure-nya melebihi 5 atm. Okay. Okay, di sini kalau kita tengok 5.2 atm di sini. So, bermaksud pada paras 5.2, atas pressure 5.2, kawasan atas ni, baru you jumpa region liquid. So, kalau nak berlakunya melting, mestilah pressure-nya lebih tinggi daripada 5.2, iaitu pada triple point.
Kalaulah rendah daripada 5.2, okey, ini kawasan ini rendah daripada 5.2, bermaksud tiadalah melting process sebab tiada region liquid. Okey. So, therefore, conclusionnya, room temperature CO2 cannot melt. It only experience sublimation. Okay, dia hanya involve sublimation, iaitu solid to gas, or deposition, gas to solid. Okay. The last question is about compare the density CO2 at point X and Y. Density X and Y. At point X, CO2 in solid phase. As pressure increases, CO2 molecule becomes more closely packed. So the volume of CO2 solid become decrease. Bila molekul itu semakin rapat, okay, volume yang occupied by that molecule become smaller. Bila volume smaller, automatically the density of CO2 will become higher. Alright, at point Y, CO2 in liquid phase. Okay. As a pressure increase, CO2 molecules become closer but still have empty space between the particles. So, the volume of CO2 liquid becomes more larger than solid. That's why the density of CO2, okay, of CO2 will decrease. Bila mana volume CO2 lebih besar, bermaksud densitinya lebih rendah daripada solid.